आजाद बोल इंडिया के इस स्पेशल वीडियो में आप देखेंगे मोदी और नेतन्याहू के बीच आज होगी खतरनाक हथियारों की डील और एक खास समझौता। क्या ईरान बनेगा निशाना? नेतन्याहू ने दिया आयरन डोम और आयरन बीम बेचने का ऑफर। क्या भारत बनेगा पहला पार्टनर? इस्राएली पार्लियामेंट में मोदी की स्पीच का विरोध, अपोजिशन ने किया बायकॉट। खाली कुर्सियों पर बैठाए जा सकते हैं वो लोग जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं ही नहीं। नेतन्याहू का हेक्सागन गेम क्या बन रहा नया जंगी ब्लॉक? भारत इस्राएल समेत 6 मुल्कों के इस ग्रुप का आखिर क्या हो सकता है मकसद, बताएंगे हम। और भारत इस्राएल की नजदीकियां बढ़ी, मिडिल ईस्ट में बन रही नई इक्वेशन, नेतन्याहू के निशाने पर शिया और सुन्नी दोनों मुल्क। दोस्तों, ये इस्राएल और भारत के रिश्तों पर एक स्पेशल रिपोर्ट है जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट, ईरान, अरब मुल्क सब शामिल होंगे। मोदी का इस्राएल दौरा क्या एक बड़ी डिफेंस डील के लिए किया जा रहा दौरा है या एक बड़ी जंग की तैयारी है? भारत कह रहा है कि यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक दौरा है, लेकिन 8.6 बिलियन डॉलर की डिफेंस डील क्या महज इत्तेफाक है या किसी आने वाले तूफान का इशारा? आइए समझते हैं जरा डिटेल में। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज इस्राएल की सरजमीं पर हैं। उनके पहुंचने से पहले जो खबरें आई, खबरों की मंडी को वो गर्म कर गईं और वो खबरें हैरान भी कर गईं। दोस्तों, मेरी रिसर्च के मुताबिक और जितना मैंने पढ़ा उसके मुताबिक इस्राएल ने भारत को अपने सबसे एडवांस्ड हथियार आयरन डोम और आयरन बीम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की पेशकश की है। यानी अब ये हथियार सिर्फ खरीदे नहीं जाएंगे बल्कि भारत में ही बनेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब ही यही है। फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक भारत और इस्राएल के दरमियान 8.6 अरब डॉलर की डिफेंस डील होने जा रही। 8.6 अरब डॉलर की डील। इसमें भारत को खतरनाक ड्रोन्स, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स, रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल, एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल और आइस ब्रेकर मिसाइल सिस्टम मिल सकते हैं। यह सब कुछ मिलना शामिल है। सबसे चौंकाने वाला हथियार है आयरन बीम। यह एक ऐसा लेजर हथियार है जो दुश्मन के ड्रोन और रॉकेट को सिर्फ $2 के खर्च में ढेर कर देता है। हैरानी यह है कि इस्राएल ने आज तक ये टेक्नोलॉजी अमेरिका या ब्रिटेन को भी नहीं दी, लेकिन भारत इसे पाने वाला पहला मुल्क बन सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अपनी सबसे खुफिया टेक्नोलॉजी भारत को क्यों दे रहे हैं? तो जवाब यह है कि ये एक गहरा खेल है। असल में नेतन्याहू हथियार नहीं बेच रहा, बल्कि ये एक ऐसा गठबंधन, एक ऐसा अलायंस तैयार कर रहा है जिससे भारत आने वाले कई सालों के लिए इस्राएल के सिक्योरिटी सिस्टम से जुड़ जाए। नेतन्याहू नहीं चाहता कि ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के वक्त भारत जैसा बड़ा मुल्क खामोश रहे। तो भारत को करीब लाना है तो कुछ बड़ा देना पड़ेगा। अब जरा मोदी के इस दौरे की टाइमिंग को देख लीजिए। मोदी ऐसे वक्त में नेसेट यानी इस्राएली पार्लियामेंट को खिताब करेंगे जहां ईरान के लिए 48 घंटे की डेडलाइन खत्म हो रही है। इस्राएल के अंदर अमेरिका के जंगी जहाज पहले से तैनात हैं और नेतन्याहू जंग शुरू होने से पहले अपना गेम सेट कर रहा है ताकि बाद में कोई भी मुल्क उसकी कार्रवाई की मजम्मत न कर सके। नेतन्याहू इसलिए भी भारत पर मेहरबान है क्योंकि भारत और ईरान के ताल्लुकात अभी बेहतर नहीं तो खराब भी नहीं है। हमें याद रखना होगा चाबहार बंदरगाह को, जो ईरान की जमीन पर भारत के पैसों से डेवलप हो रहा था। लेकिन पिछले महीने भारत के अपोजिशन के हवाले से खबर आई थी कि ट्रंप के दबाव में मोदी सरकार उस प्रोजेक्ट को छोड़ रही है और ईरान से कच्चा तेल लेना भी बंद करने वाली है। यानी ईरान और भारत के ताल्लुकात दरक तो रहे हैं और ऐसे में नेतन्याहू को बहुत बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। दोस्तों, फिलहाल इस्राएल और भारत सरकार की साझेदारी और प्लानिंग की गहराई ऐसी है जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। यह महज एक डिफेंस डील तो कतई नहीं है, बल्कि आने वाले जंग के लिए तैयार किया गया एक चक्रव्यूह जरूर लग रहा है। एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं जितना देख पा रहा हूं वो मैंने आपके सामने रख दिया है। हो सकता है कि मैं सही साबित ना हो पाऊं, लेकिन जरूरी ये भी नहीं कि मैं पूरी तरह से गलत साबित हो जाऊं। चलिए अब कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं और सच में वाकई ये ज्यादा अहम है। इस्राएल में मोदी का विरोध शुरू हो गया है और मामला यहां तक पहुंच गया है कि इस्राएली पार्लियामेंट में मोदी की स्पीच के दौरान कुर्सियों को भरने के लिए उन लोगों को बैठाया जा सकता है जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं ही नहीं। जी दोस्तों, मोदी के भाषण का बायकॉट, मोदी की स्पीच का बायकॉट शुरू हो गया है। इस्राएली पार्लियामेंट में हंगामा मचा है।
اسرائیل کی اپوزیشن پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ وہ نیسٹ یعنی اسرائیلی پارلیمنٹ میں کی جانے والی بھارتی پرائم منسٹر کی تقریر کا حصہ نہیں بنے گی۔ لیکن کیا مودی کا ویلکم ایک خالی سنسد کرے گی یا اس کے پیچھے کوئی اور بڑی وجہ ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ پرائم منسٹر نریندر مودی کے نیسٹ میں ہونے والے ایتہاسک بھاشن سے پہلے، تاریخی تقریر سے پہلے وہاں کے سیاسی گلیاروں میں بھاری ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اسرائیل کی اپوزیشن پارٹیوں نے مودی کے بھاشن کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ سارا وواد نیسٹ کے اسپیکر آمیر اوہانا کے اس فیصلے سے شروع ہوا جس میں انہوں نے اسرائیل کی سپریم کورٹ کے پریزیڈنٹ اسحاق عمید کو اس خاص سیشن میں بلانے سے انکار کر دیا۔ جی دوستو، اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر یائر لیپڈ نے صاف کر دیا ہے کہ اگر نیتن یاہو کی حکومت سپریم کورٹ کے پریزیڈنٹ کو نظر انداز کرتی ہے اور دعوت نامہ نہیں دیتی اس موقع کے لیے، تو ان کے لیے یعنی اپوزیشن کے لیے سیشن میں شامل ہونا ممکن نہیں ہوگا، یعنی اپوزیشن کے لیڈرز کی کرسیاں نیسٹ میں خالی رہیں گی۔ نیتن یاہو اور اس کی سرکار پر الزام ہے کہ وہ جان بوجھ کر پروٹوکول توڑ رہے ہیں اور سپریم کورٹ کی اہمیت کو کم کر رہے ہیں۔ لیپڈ کا کہنا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ مودی کو آدھی خالی پارلیمنٹ کے سامنے بولنا پڑے، جو بھارت جیسے بڑے ملک کے لیے شرمندگی کی بات ہوگی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ نیسٹ کے اسپیکر نے یہ کہا ہے کہ اگر اپوزیشن نہیں آتا ہے تو کیا ہے یار، خالی سیٹوں کو پرانے سانسدوں سے بھر دیں گے تاکہ مودی کو نیسٹ کا ہاؤس بھرا ہوا لگے، یعنی فیک لوگوں سے نیسٹ بھر دی جائے گی۔ آج کی تاریخ میں وہ فیک ہی ہیں، اب تو وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہے ہی نہیں، نیسٹ کے ممبر ہے ہی نہیں، تو ان کی جگہ تو انہیں بیٹھا دیا جائے گا جو اب نہیں ہے، کیونکہ اصلی والے آ نہیں رہے، بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ لیکن مودی کو اچھا لگنا چاہیے اور شور کور ہونا چاہیے کیمرے میں دکھانے کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نیتن یاہو کا یہ اندرونی سیاسی جھگڑا بھارتی پرائم منسٹر کی فضیحت کی بھی وجہ بنے گا؟ ہم دیکھیں گے۔ اب ایک اور اہم خبر، مودی اور نیتن یاہو کی ملاقات میں ہیگزاگن گٹھ بندھن کا اعلان ممکن ہے، جس کے بعد سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا دنیا دو حصوں میں بٹنے والی ہے؟ آپ کہیں گے ہیگزاگن کیا بلا ہے، تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ اس کا رشتہ صرف دوستی نہیں بلکہ ایک اٹوٹ گٹھ بندھن، ایک کبھی نہ ٹوٹنے والا الائنس ہے۔ لیکن کیا یہ ہیگزاگن یعنی 6 دیشوں کا، 6 ملکوں کا گروپ واقعی امن کے لیے ہے یا کسی بڑی جنگ کی بساط ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ پرائم منسٹر نریندر مودی کے اسرائیل پہنچنے سے پہلے ہی بنجامن نیتن یاہو نے ایک بڑے ہیگزاگن آف الائنسز کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ اسرائیل، بھارت، گریس اور سائپرس کے ساتھ کچھ عرب اور افریقی ملک ایک ایسا ایکسس بنائیں گے جو کٹر پنتھی طاقتوں کا مقابلہ کرے گا۔ 4 ملکوں کو چھوڑ کر 1 عرب، 1 افریقی ملک کی گنجائش بچتی ہے ہیگزاگن میں، 6 کے گروپ میں۔ نیتن یاہو صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ یہ گٹھ بندھن شیعہ اور سنی دونوں طرح کے کٹر پنتھی گروپس کے خلاف کھڑا ہوگا، لیکن یہودی اگروادیوں کے خلاف وہ کیا کرے گا یہ نیتن یاہو کبھی نہیں بتا پائے گا۔ دوستو، نیتن یاہو نے مودی کو اپنا عزیز دوست بتاتے ہوئے کہا کہ دونوں ملک انوویشن اور سیکیورٹی میں پارٹنر ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ بھارت اسرائیل کے قبضے والے نیگیو علاقے میں انفراسٹرکچر اور ایئرپورٹ بنانے میں بھی مدد کرے۔ اس کے جواب میں مودی نے بھی کہا کہ بھارت اسرائیل کے ساتھ اپنی پرانی دوستی اور بھروسے کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جہاں دنیا اسرائیل پر پابندیاں لگانے کی بات کر رہی ہیں، وہیں بھارت سرکار نے پچھلے کچھ سالوں میں اسرائیلی ہتھیاروں کی خرید 175% تک بڑھا دی ہے۔ غزہ میں چل رہے حالات کے بیچ بھارت نہ صرف ہتھیار کی خرید فروخت کر رہا ہے بلکہ ہزاروں مزدوروں کو بھی اسرائیل بھیج رہا ہے تاکہ غزہ کی جنگ سے بکھر چکی اسرائیل کی اکنامی چلتی رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ الائنس واقعی ترقی لائے گا 6 ملکوں کا، یا پھر بھارت کو مڈل ایسٹ کی اس آگ میں یہ الائنس جھونک دے گا جس کا تصور کرنا بھی مجھے اور آپ کو فکر میں ڈال دینے والا ہے۔ ایک اور خبر سنیے اسی سلسلے میں۔ نیتن یاہو دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک نیا کٹر پنتھی سنی ایکسس بن رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی ایکسس نہیں ہے بلکہ اسرائیل کی بڑھتی ہوئی ظلم اور اگریشن کے خلاف مسلم ملکوں کی ایک ساتھ آنے کی مجبوری ہے۔ آئیے اسے بھی سمجھتے ہیں۔ نیتن یاہو نے 2025 میں جس طرح مڈل ایسٹ میں کم سے کم 6 ملکوں فلسطین، ایران، لبنان، سیریا، یمن اور قطر پر حملے کیے ہیں، اس نے ان ملکوں کو بھی قریب لا دیا ہے جو کل تک ایک دوسرے کے مخالف تھے۔
ट्यूनीशिया, माल्टा और ग्रीस के समंदर में गजा के लिए मदद ले जा रही इमदादी नावों पर हमला करके इसराइल ने अपनी जहरियत, अपने एग्रेशन का दायरा और बढ़ा दिया। 6 मुल्कों से, इन अरब मुल्कों से भी आगे निकल गया, मिडिल ईस्ट से भी। नेतन्याहू जिसे सुन्नी एक्सिस कहकर डरा रहा है, असल में वो सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के बीच बढ़ता हुआ डिप्लोमेटिक तालमेल है। और पाकिस्तान सऊदी अरब का डिफेंस मामला भी आपको पता है। अभी फरवरी की शुरुआत में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सऊदी अरब और मिस्र का दौरा किया था। ये वो मुल्क हैं जिनके रिश्ते इससे पहले काफी खराब थे, लेकिन अब वो गजा में जारी कत्लेआम और सीरिया पर इसराइली हमलों के खिलाफ एक सुर में बोल रहे हैं। अभी हाल ही में 23 फरवरी 2026 को सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, कतर और जॉर्डन समेत करीब 20 मुल्कों ने एक साथ मिलकर वेस्ट बैंक में इसराइली कब्जे की सख्त लफ्जों में मजम्मत की थी और इसराइल के कब्जे को नाजायज बोला था। ये कोई कट्टरपंथी गुट नहीं है सुन्नियों का, बल्कि इंटरनेशनल कानून को बचाने वाले मुल्कों का वो ग्रुप है जिससे इसराइल घबरा रहा है। नेतन्याहू दरअसल अपनी डिप्लोमेटिक तन्हाई यानी आइसोलेशन को छिपाने के लिए एक्सिस जैसे लफ्जों का इस्तेमाल कर रहा है। एक्सिस ऑफ शिया, एक्सिस ऑफ सुन्नी, ये वो अपनी आइसोलेशन को छुपा रहा है और खुद के लिए एक अलग ग्रुप बनाना चाहता है ताकि वहां उसे 2-4 दोस्त मिल सकें जिनसे वो कुछ कह सके, दर्द दिल बांट सके। वो चाहता है कि दुनिया को ये लगे कि इसराइल कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ रहा है, जबकि असल में उसकी विस्तारवादी नीतियों ने पूरे इलाके को उस तबाही के मुहाने पर खड़ा कर दिया है जिसने इसराइल को खुद ही सबसे कट्टरपंथी और जालिम मुल्क दुनिया की नज़र में बना दिया है। आज दुनिया भर में प्रोटेस्ट अगर किसी एक मुल्क के खिलाफ सबसे ज़्यादा हो रहे हैं तो वो इसराइल है। अब ऐसे मुल्क से जो भी रिश्ते बढ़ाएगा, जाहिर है उसकी सोच पर भी ये दुनिया सवाल तो उठाएगी। मैंने 3-4 रिपोर्ट्स आपके सामने रख दी। उम्मीद ये करता हूँ कि ईमानदारी से रखी गई रिपोर्ट्स आपको पसंद आई होंगी। कुछ गलती हो सकती है, इंसान हूँ, गलती का पुतला हूँ, लेकिन बहुत फिल्टर करता हूँ अपनी खबर को, तो गलती की गुंजाइश कम छोड़ने की कोशिश हमेशा रहती है। सलामत रहिए, खुश रहिए।